الفيديو هذايا باش نشوفوا la contribution de l'investissement à la croissance économique. التلميذ لازم يعرف définition de l'investissement, les différentes formes d'investissement et surtout la contribution de l'investissement à la croissance économique. Donc commençons par la définition de l'investissement. Donc on sait que l'investissement est au cœur de la croissance économique, c'est-à-dire il est parmi les facteurs qui permettent de stimuler la croissance économique. يعني الاستثمار مهم باش يزيدنا في الثروات نتاع البلاد. Donc شنو الفرق بين كلمة capital ou investissement. Donc l'investissement c'est un flux. يعني انت قداش قاعد تزيد من عام لعام quel que soit des machines, quel que soit des terrains, quel que soit des ordinateurs. Donc c'est l'augmentation du capital ou c'est l'accumulation du stock du capital. Par contre le capital هو اللي انت لمته عندك, donc هو c'est le stock. Donc l'investissement c'est un flux, par contre le capital c'est un stock. Ou la définition de l'investissement c'est une opération économique qui consiste à augmenter les biens de production durable. يعني انت مش تصرف, c'est une dépense en vue de générer des ressources dans le futur. نتعدل les différentes formes d'investissement. نجمو نقسمو les investissements selon la nature d'investissement, tels que l'investissement matériel, مثلا كيما نقولوا les machines, les ordinateurs, les voitures, etc. Investissement immatériel كيما الفond commercial, كيما مثلا exemple formation du personnel, كيما الpublicité. Donc فما زاده selon l'agent qui réalise l'investissement. Quel investissement donc qui appartient à des personnes privées, on l'appelle investissement privé. Par contre, s'il appartient à l'État, c'est un investissement public. Selon la nationalité, un investissement national, par exemple, c'est-à-dire ce sont les dépenses réalisées par les nationaux sur le territoire national, qui m'a un exemple Zen, Hamadi Abid, etc. Les investissements étrangers, ou ce qu'on appelle en partie 4, l'IDE, Célio, Carrefour, Monoprix, etc. Ce sont des dépenses effectuées par des entreprises étrangères sur le territoire national. Donc ils vont implanter des filiales. Par exemple, Monoprix a une filiale Fitounes. Donc c'est un investissement étranger. Donc انا كتبت IDE خاطر من بعد باش نربطوهم بالبارتي 4. ونجموا نقسموا l'investissement selon l'utilisation. اول حاجه هو l'investissement de capacité واللي هو l'objectif نتاعو d'augmenter la capacité de production. فما l'investissement de remplacement qui consiste à remplacer un équipement ancien par un autre nouveau, يعني juste تعوض القديم بجديد sans intégration du progrès technique. Par contre, quand tu veux l'intégration du progrès technique, donc on va recourir à l'investissement de modernisation. Maintenant, on va montrer que l'investissement contribue à la réalisation de la croissance économique. Donc, l'investissement contribue à la croissance économique par son double action. Premièrement, une action sur l'offre, يعني على الانتاج, على la production, et deuxièmement, sur l'action sur la demande, يعني على الطلب. Donc, commençons par l'action sur l'offre. احنا نعرفوا اللي انسان ولا شركة مش تعمل un investissement, l'objectif نتاعها اللي هي تزيد في الانتاج, mais مش كان تزيد في الانتاج تحسن في الانتاج. Donc, l'investissement a un impact quantitatif et un impact qualitatif sur l'offre. Donc, l'impact quantitatif, l'investissement accroît l'offre. Autant je vois 4 idées. Premièrement, ses effets de renouvellement et d'amélioration des capacités de production. Deuxièmement, ses effets sur la productivité des facteurs de production. Troisièmement, ses effets d'entraînement. Et quatrièmement, les externalités positives qu'il génère. Au ZA, l'investissement, il agit qualitativement sur l'offre puisqu'il permet d'améliorer l'offre. Deuxièmement, l'action à la demande qui a un impact quantitatif et un impact qualitatif. L'impact quantitatif, l'investissement accroît la demande, où il y a 5-6 idées. Donc, l'oligne est par l'accroissement des revenus ou ce qu'on appelle son effet multiplicateur sur les revenus. Deuxièmement, par les gains de productivité qu'il génère. Troisièmement, la création d'emplois et la distribution des revenus. Quatrièmement, par la réalisation des économies d'échelle. Cinquièmement, par l'amélioration de la production. Et sixièmement, en tant que, dans l'investissement, en tant que composant de la demande, ainsi que l'investissement agit qualitativement sur la demande par sa modification. Donc, il modifie la demande. Commençons par l'investissement contribue à stimuler la croissance économique par l'accroissement de l'offre. Donc, première idée, les entreprises ou les bleds qui ont un investissement, l'objectif est de تجدد وتحسن الكاباسيتي de production نتاعها. Donc, on dit تجدد هي renouvellement, qui on dit تحسن هي amélioration. Donc, أول impact de l'investissement اللي هو عنده تأثير, ses effets de renouvellement, يعني renouvellement اللي هو التجديد, et d'amélioration اللي هو
tahsin des capacités de production. احنا نعرفوا بالباهي quelle que soit la forme d'investissement, elle permet d'accroître l'offre. شنو هما les différentes formes d'investissement et surtout شفناهم ساعة selon l'utilisation. Premièrement, نبداو بالinvestissement de remplacement ou ce qu'on appelle de renouvellement. هذايا كي نقولوا remplacement يعني il consiste à remplacer une machine ou un équipement obsolète, usé, archaïque par une autre nouvelle et bien sûr sans intégration du progrès technique. وحنا نعرفوا bon ياسر كلام يقول لي مدام راهو احنا كي نبدلوا machine par une autre même identique donc le remplacement ne se fait pas à l'identique. Oui هذا صحيح. donc impossible اللي انت مثلا exemple عندك فيراري قديمه باش تبدلها فيراري جديده impossible تكون هي بيدها donc identique à 100%. donc فما كما نقولوا d'autres options etc. mais l'objectif essentiel de l'investissement de remplacement ou de renouvellement c'est de remplacer l'équipement ancien par un autre nouveau. donc l'objectif أول حاجة rajeunissement des équipements يعني أنا يكون عندي un équipement ancien يولي عندي un équipement plus jeune donc rajeunissement des équipements. والobjectif الثاني اللي أنا نحافظ على الإنتاج متاعي donc خاطر أنا كي تكون عندي ماشين قديمة ونبيعها donc الكاباسيتي دو برودكسيون متاعي مش تطيح. donc l'objectif متاعي maintenir la capacité de production. donc deuxième type d'investissement هو l'investissement de modernisation ou ce qu'on appelle l'investissement de productivité ou l'investissement de rationalisation donc qui consiste à intégrer le progrès technique dans le système productif afin d'augmenter la productivité ou d'améliorer l'efficacité des facteurs de production. donc et dernièrement c'est l'investissement de capacité. وقلنا ساعة l'investissement de capacité l'objectif c'est d'augmenter la capacité de production c'est-à-dire de produire plus et bien sûr فما des conditions أنا باش نعمل l'investissement de capacité. أول condition لازم الطلب اللي مش يكون موجود لازم يكون supplémentaire donc أول condition si la demande supplémentaire est durable. ou deuxième condition les capacités de production تاعي sont saturées يعني يخدموا بالplein emploi. donc هذه أول idée بالنسبة للinvestissement accroît l'offre اللي هو ses effets de renouvellement et d'amélioration des capacités de production. toutes les formes d'investissement quel que soit un investissement de remplacement ou de modernisation ou de capacité permettent d'accroître l'offre et ce qui stimule la croissance économique. deuxième idée il y a ses effets sur la productivité des facteurs de production. هوني نعرفوا surtout l'investissement qui entraîne une hausse de la productivité ou une amélioration de l'efficacité des facteurs de production هو l'investissement de modernisation. donc l'investissement de modernisation permet d'intégrer le progrès technique dans le système productif et permet d'introduire des innovations. كي نقولوا innovation يعني فما حاجه جديده ولازمكم تعرفوا اللي هما deux types d'innovation اللي حاجتنا بيهم في programme الباك. فما innovation de procédé يعني في الميثode du travail. فما innovation de produit يعني عندنا des produits nouveaux et ce qui permet donc كي فما innovation automatiquement l'offre elle va augmenter stimulant la croissance économique. Troisièmement, l'investissement accroît l'offre par ses effets d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire effet d'entraînement? يعني un investissement initial, استثمار أولي مش يؤدي لاستثمارات أخرى et surtout lorsque les activités des entreprises يكونوا complémentaires يعني يكملوا بعضهم ولا en interdépendance, ce qui favorise l'accroissement de l'offre. Donc, un investissement peut entraîner d'autres investissements, surtout en raison de la complémentarité des activités des entreprises, ce qui favorise l'accroissement de l'offre et ce qui stimule par conséquent la croissance économique. هوني نجم نعطيكم اكزامبل مثلا بوليكلينيك مش يحل بحذاه فارماسي مخبر تحاليل مثلا قهوه كيف ليسي مش تحل بحذاها مكتبه مثلا بيبليوتيك اكسيتيرا. هوني خديت ان اكزامبل دو سيكتور ايموبيليي مثلا كي فما كونستركسيون دان ايموبل اوتوماتيكمون فما دي اكتيفيتي كومبليمونتير اللي هما لازم يكونوا معاه كيما سيكتور نتاع الريستوراسيون كيما سيكتور فينانسي كيما سيكتور دو كوميرس دي برودوي اليمونتير. دونك مثلا اكزامبل في الايموبل هذه مش تتحل معها بيتزا هات ماكدونالد بيات كارفور ce qui favorise donc الاستثمار هذه ادى لاستثمارات اخرى ce qui favorise l'accroissement de l'offre et par conséquent ce qui stimule la croissance économique. Quatrième idée, donc l'investissement accroît l'offre par les externalités positives qu'il génère. Donc, qu'il génère l'investissement. Donc, شنو هما les types d'externalités? Donc, on a deux types d'externalités, on a externalité positive et on a externalité négative. Donc, احنا في السيكشن هذه حاشنا بالاكسترناليتي بوزيتيف، النيجاتيف باش نشوفوها في البارتي 3. دونك نبداو بالاكسترناليتي بوزيتيف كيل جينير، يعني اش معناتها كلمه اكسترناليتي اللي باش تجيني حاجه من برا واللي هي باش تكون بوزيتيف.
Donc, un investissement peut avoir des conséquences positives à l'ensemble des agents économiques et non seulement à l'agent qui a supporté le coût de l'investissement. يعني أنا مش نستفاد gratuitement الاستثمار هذا مش خليني نستفاد gratuitement وبورتون أنا ما تحملتش التكلفة نتاع الاستثمار. مثلا نعطيكم اكزامبل سويت للكريز سانيتير نتاع الكورونا فيروس. دونك احنا الكلنا نلوجوا على الفاكسان اون سوبوز اللي هما سويت او ريشيرش افيكتوي. دونك اكتشفوا مثلا الفاكسان اديكوا. دونك لي ريشيرش افيكتوي هذوما par une entreprise ولا par un pays peut profiter gratuitement à l'ensemble de l'économie ومش كان للعبد اللي اكتشف الفاكسان هذايا. دونك هذا اول اكزامبل ديكسترناليتي بوزيتيف. دوزيام اكزامبل اللي هو التكنوبول. سي كوا لو تكنوبول؟ هوني واخده الاكزامبل نتاع سيليكون فالي اللي هو اقوى تكنوبول موجود في الامريك. دونك اش معناتها تكنوبول؟ هو اول حاجه هي زون جيوغرافيك اللي تلقى فيها تجمع نتاع لي سونتر دو ريشيرش دي لابوراتوار دي غراند يوزين اي دي يونيفرسيتي. دونك تعريف التكنوبول هو سي لو ريغروبمون سور ان ميم اسباس جيوغرافيك دي سونتر دو ريشيرش دي لابوراتوار دي غراند يوزين اي دي يونيفرسيتي. اي كيفاش باش تكون فما اكسترناليتي بوزيتيف؟ دونك اون سانستالون دون ان تكنوبول لافونتاج نتاع هذوما لي زونتربريز ولي يوزين هذوما الكل بينيفيسي غراتويتمون. ديما راهو كي نقولوا اكسترناليتي بوزيتيف يعني انت باش تستفاد gratuitement من شنو؟ من الكونيسونس، من الخبره اللي هي سافوار فير، من لينوفاسيون نتاع الجيران نتاعها. دونك فما مثلا شركه مش تعطي لشركه اخرى الاكسبيريونس نتاعها اكسيتيرا. دونك فما ان ايشونج كروزي او سو كون ابل لا فيرتيليزاسيون كروزي. دونك العباد الكل مش تستفاد اللي هي دونك فما اكسترناليتي بوزيتيف. وكيف فما اكسترناليتي بوزيتيف لوفر augmente. هوني عطي دونك الريبونس نتاع الكيستيون اللي جات في باك 2018. دونك قالوا لهم montrer que l'investissement en infrastructure de base permet l'accroissement des richesses créées par les effets d'entraînement et les externalités positives bien sûr qu'il génère en illustrant des exemples. هوني التلميذ دونك لازم يعرف كيفاش فما انفستيسمون اون انفراستركتور دو باز. كنقولوا انفراستركتور دو باز يعني يكون فما اوتوروت، يكون فما مثلا دي ليسي اكسيتيرا. دونك كيفاش فما ايفي دونترينمون وكيفاش باش يكون فما اكسترناليتي بوزيتيف. دونك مثلا نعطيكم اكزامبل كي احنا باش نعملوا اوتوروت. دونك لانفستيسمون اون انفراستركتور دو باز تيل كو لا كونستركسيون دوتوروت جينير دوتر انفستيسمون. يعني باش يخدموا الشركات نتاع السيمان نتاع الياجور نتاع الترونسبور اكسيتيرا. جينير d'autres investissements dans les matériaux de construction, dans les transports, ce qui accroît la production. Et c'est un exemple بالنسبة للeffet d'entraînement. بالنسبة للexternalité positive, أنا كشركة مثلا ماذا بيا يكون عندي خدام bien formé ou bien qualifié etc. donc مش ساعات كي يجيني الخدام لازمني نعمل له فورماسيون اللي هي مش تكون على حساب الشركة. par contre كي الدولة تعمل لي un investissement en infrastructure de base tel que مثلا les lycées, les universités, les facultés etc. donc مش يولي يجيني donc le khadim je suis bien formé donc qualifié etc. donc je bénéficie voilà, je dispose d'une main d'œuvre qualifiée sans supporter les charges de formation. C'est un type d'externalité positive qui permet l'accroissement de l'œuvre. On va montrer que l'investissement contribue à la réalisation de la croissance économique par son impact qualitatif sur l'offre, c'est-à-dire que l'investissement améliore l'offre. L'investissement et surtout de modernisation, ce qu'on appelle de rationalisation ou de productivité, est un vecteur du progrès technique, donc puisqu'il permet d'intégrer des innovations ou donc les innovations de produits, c'est-à-dire des nouveaux produits, innovation de procédés, c'est-à-dire des nouvelles méthodes du travail qui entraînent l'amélioration de la qualité des produits diversifiés, différenciés, assurant une meilleure satisfaction des besoins des consommateurs. Les variables, quelles que soient en termes d'innovation ou d'une meilleure qualité, diversification, différenciation, meilleure satisfaction des besoins des consommateurs, ce sont des variables qui permettent l'amélioration de la compétitivité hors prix ou ce qu'on appelle la compétitivité structurelle. Donc, comme je définition la compétitivité, c'est la capacité de faire face ou d'affronter la concurrence. Donc, شركة ولا البلاد تكون عندها une compétitivité hors prix ou structurelle, ce qui incite l'augmentation de la production des entreprises nationales et favorisant l'amélioration des performances économiques ou ce qu'on appelle de stimuler la croissance économique.
On va montrer que l'investissement contribue à la réalisation de la croissance économique par l'accroissement de la demande. Donc, premièrement, l'accroissement par l'accroissement des revenus ou ce qu'on appelle son effet multiplicateur sur les revenus. Comme un exemple, j'ai effectué un investissement en 2020, 20 000 dinars. L'investissement, le compte fait 2021, il y a 50 000 dinars. Donc, j'ai varié mes investissements ب 30 000 دينار. كاجون راسيونيل دونك انا نتوقع الريفونيو نتاعي مش يكون اقوى من الفارياسيون نتاع الانفستيسمون اللي قمت بها. مثلا انا كي نزيد في الاستثمار 30 مليون نتوقع لي الريفونيو نتاعي مش يكون يتزاد ب 60 مليون. Donc une variation d'investissement entraîne une variation plus que proportionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire plus que proportionnelle? نقصدوا بها plus important des revenus. C'est l'effet multiplicateur de l'investissement. يعني l'effet multiplicateur يعني انا كي نزيد الاستثمار الفلوس نتاعي قداش باش تضاعف من مره. دونك مثلا باغ اكزومبل انا كي زدت في الاستثمار 30 مليون الريفونيو نتاعي مش يكون مثلا مش يتزاد ب 60 مليون. دونك هيك التضاعف من 30 مليون ل 60 مليون فوا 2 هيك فوا 2 هي الكا اللي احنا نقولوا لها ليفي ملتيبليكاتور دو لانفستيسمون. احنا كي الانفستيسمون يتزاد والريفونيو نتاعي يتزاد دونك لاكرواسمون دي ريفوني مش تؤدي لتحسن القدره الشرائيه يعني فما اميليوراسيون دو بوفوار داشا. وبيان سور كل ما القدره الشرائيه تتحسن كل ما الكونسوماسيون نتاع الميناج مش تتزاد. وحنا نعرفوا اللي الكونسوماسيون هي بارتي نتاع الدوموند يعني كل ما تزاد الكونسوماسيون كل ما الدوموند et la demande de donc fama augmentation des richesses créées, ce qui stimule la croissance économique. Deuxièmement, donc l'investissement accroît de la demande par les gains de productivité qu'il génère. Donc, surtout l'investissement de modernisation donc permet d'augmenter la productivité. Donc, l'accroissement de la productivité ou l'amélioration de l'efficacité productive permet de générer des gains de productivité qui profitent à tous les agents économiques. Donc, nous premièrement le ménage. Le ménage, les نعرفوهم واللي شفناهم déjà, اللي هما l'actionnaire ou la propriétaire, travailleurs ou consommateurs. Donc, هوني ما قسمتهمش mais juste قلت une augmentation des revenus. نقصد l'augmentation des revenus quel que soit salaire بالنسبة للترافايور ولا quel que soit dividende بالنسبة للاكسيونير et une baisse des prix بالنسبة للكونسوماتور. احنا كي لي فاريابل هذوما يكون الريفوني يزيد والبري ينقص دونك فما amélioration du pouvoir d'achat وكي فما amélioration du pouvoir d'achat donc الكونسوماسيون تتزاد. واول حاجه لازم التلميذ يعرفها اللي الكونسوماسيون هي كومبوزونت نتاع الدوموند. دونك دوزيامون اللي هما كيفما دي غان دو برودكتيفيتي لي زونتربريز يستفادوا اللي هما لي بروفي نتاعهم ils vont augmenter وكيفما اوغمونطاسيون دي بروفي يعني فما بارتي من البينيفيس نون ديستريبيي مي اون كوتي سو فورم دو فينانسمون يعني التمويل الذاتي مش يتزاد اللي هو il sera destiné des investissements privés. Donc les investissements privés مش يطلعوا. Donc l'investissement en tant que composante de la demande qui تزاد l'investissement demande تزاد. دونك الدولة كيف فما دي غان دو برودكتيفيتي خاطر تعرف الغان دو برودكتيفيتي هما سو سون les revenus supplémentaires réalisés par une entreprise suite à l'augmentation de la productivité. يعني les gains هما ce sont des revenus وكل ما فما revenus الدولة bien sûr les recettes publiques نتاعها ولا les recettes fiscales ولا نقولوا لهم les prélèvements obligatoires ils vont augmenter والدولة هذوما المداخيل نتاعها وين مش ترميهم donc ils seront réinjectés. Qu'est-ce que ça veut dire réinjecter؟ يعني مش يعاودوا يدخلوا في الاقتصاد إعادة الإدماج نتاعهم يعني في الاقتصاد dans l'économie sous forme de dépenses publiques. والدولة كي نقولوا عنها ديبونس بوبليك يعني هي انفستيسمون بوبليك تلك مثلا السبيطارات والكياسات وكل شيء. دونك احنا نرمزلها الانفستيسمون بوبليك نرمزلها بالجي خاطر كلمه غوفرمنت ولا غوفرنمون بالفرنسي. Donc, l'investissement public يتزاد. Donc, l'investissement public هي كيف composante نتاع الدوموند globale اللي نشوفوها من بعد. كيف فما des gains de productivité. احنا نعرفوا surtout les gains de productivité هو parmi les facteurs اللي يوصلوا l'amélioration de la compétitivité prix. Donc, تتحسن كيف فما gain de productivité الكومبيتيتيفيتي نتاع الايكونومي مش تتحسن. دونك انا كي عندي قدره على المنافسه بالاسعار ولا بغير الاسعار دونك الطلب الخارجي مش يتزاد. دونك اسبانيا والمانيا وكل شيء مش ياخذوا من عندنا. دونك انا شو
باش نعمل لهم باش نصدر لهم دونك ليكسبورتاسيون باش تتزاد دونك الاكس هي ليكسبورتاسيون اللي هي كومبوزونت نتاع الدوموند جلوبال دونك بالنسبه لنا نقولوا لها ليكسبورتاسيون نقولوا لها هي دوموند étrangère ولا نقولوا لها دوموند externe. Donc, la consommation plus l'investissement privé plus l'investissement public يعطيني الطلب الداخلي اللي هي demande interne. Par contre, l'exportation هي اللي تعطيني الطلب الخارجي اللي نقولوا لها demande externe ولا demande étrangère. Donc, l'augmentation de la demande interne اللي هي la consommation, l'investissement privé ou l'investissement public avec l'augmentation des exportations اللي هي demande externe provoque l'augmentation, entraîne l'augmentation de la demande globale, ce qui stimule la croissance économique. Donc, l'investissement accroît la demande par la création d'emplois et la distribution des revenus. احنا نعرفوا كل ما فما investissement فما خلق مواطن شغل bien sûr. Donc, l'investissement favorise la création d'emplois et donc واحد يكون بطال يولي يخدم donc باش يجي revenus ce qui entraîne la distribution des revenus. واحنا نعرفوا بالباهي اللي كل ما فما revenus donc فما amélioration du pouvoir d'achat donc فما hausse de la demande des consommateurs. شنو نقصد بها la hausse des demandes de la consommateur نقصد بها هي الكونسوماسيون خاطر احنا الطلب نتاع الميناج ولا نتاع الكونسوماتور هي الكونسوماسيون والاكرواسمون كي تزيد الكونسوماسيون هي باش تؤدي l'accroissement de la demande ce qui permet la hausse des richesses créées stimulant la croissance économique. Quatrièmement, l'investissement accroît la demande par la réalisation des économies d'échelle. شنو تعريف les économies d'échelle انا كيف فما un investissement فما une production de masse ولا نقولوا لها une production à grande échelle يعني انا باش نولي نصنع اكثر دونك كل ما فما البرودكسيون تزيد elle permet de favoriser la réalisation des économies d'échelle وشنو هي l'économie d'échelle elle va entraîner une baisse du coût moyen de production علاش خاطر les charges fixes مش يتقسموا على quantité plus importante دونك مثلا نعطيكم اكزامبل انا جي ان لويي ب 2000 دينار مثلا mensuel ولا annuel etc دونك انا مش كيما مش نقسم 2 ملايين على 1000 قطعه اللي انا صنعتها دونك مش يكون لي الكو فيكس unitaire de dinar. Par contre كي نقسمها على 10000 unités produites donc مش تولي لي 200 ملي. Donc كل ما يزيد البرودكسيون cela favorise la réalisation d'économies d'échelle. فما baisse du coût moyen de production suite à la répartition des charges fixes sur une quantité plus importante. Donc فما كي يتيح الكو البري نجم ينقص فيه donc والبري كي ينقص نعرفوا اللي هي variable تأثر على تحسن القدرة الشرائية نتاع المستهلك donc فما augmentation de la consommation. واحنا نعرفوا les consommations هي composante نتاع demande يعني lorsque la consommation augmente ceci favorise la hausse de la demande donc des richesses créées يعني de la production permettant de dynamiser la croissance économique. Donc cinquièmement l'investissement accroît la demande par l'amélioration de la production. احنا نعرفوا بالباهي كي نعملوا investissement l'objectif نتاعنا اللي احنا نحسنوا في الانتاج نتاعنا c'est-à-dire avoir des produits diversifiés différenciés de meilleure qualité etc. donc انت كمستهلك كي تلقى البرودوي نتاعك فما ديفيرسيفيكاسيون فما ديفيرونسياسيون فما كاليتي باهيه دونك اوتوماتيكمون لا كونسوماسيون elle va augmenter. Donc هوني l'investissement en tant que vecteur de progrès technique permet aux consommateurs de disposer des produits diversifiés, différenciés et de meilleure qualité. Donc ce qui permet l'accroissement de la consommation. وكي تزيد الكونسوماسيون cette dernière permet l'accroissement de la demande de la production stimulant la croissance économique. Donc, les idées les donc ils permettent de favoriser la hausse de la consommation. L'investissement accroît la demande, sixièmement, en tant que composant de la demande globale. Yani qui on en tant que composant de la demande globale, نقصد على l'investissement. Donc, l'investissement est une dépense. يعني نصرف باش نوصل ناخذ des biens de production. وإحنا الساعة déjà شفنا اللي l'investissement هي composante نتاع الدموند. يعني أنت كل ما تصرف وكل ما تعمل في الاستثمار هذايا كل ما يزيد الانفستيسمون اذا زاد الانفستيسمون الدوموند ماشي تتزاد. Donc l'investissement est une dépense pour acquérir des biens de production. Cette demande des biens d'équipement constitue une composante de la demande globale favorisant qui تزاد demande favorisant la hausse de la production stimulant la croissance économique. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos.